नौजवान लड़की चल पई मुस्तफा दी बारगाह विच। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद साहिबुन नाल हुजूर दे नाल लेन उठाने वाले उन्हां दी ड्यूटी होंदी आई। उस दिन वो खड़े ने सामने, ये लड़की गई। जनाबे वाला अदब भी तो जरूरी है ना, कोई आम बारगाह तो नहीं ना। अगर हजरत हलीमा जाए मुस्तफा दी बारगाह विच ते हजरत आमना फरमाए ऐ हलीमा आवाज ना दी। नूरियां दा सिरदार आए, नूरियां दा सिरदार आए। अल्लाह जावा केड़ी साइड तो दरवाजा भी बंद है। फरमाया छत नूं चाह कर, छत नूं फाड़ दे। या बारी ताला मेरी ताकत ये है, मेरी परवाज ये है, एक पर जड़ा है, ये अदब की गल कर रहे हैं, अदब की। एक पर जड़ा है उठावा मशरक मगरब शमाल जरूर। अल्लाह ने फरमाया अपने आप नूं, उलमा हक्का फरमाते ने किताबों में जिक्र होता है कि अपने आप नूं चिड़िया वांग कर ले। किंदे वांग कर ले? चिड़िया वांग कर ले। ये अदब है। वो लड़की गई है, हाली जिक्र अदब, अल्हम्दुलिल्लाह अदब ज़हन ते रख के कि मैं किस तरह मुस्तफा के सामने पेश होवां। अजीजों दोस्तों, जिब्राइल आए ते अपने आप नूं एक परिंदे चिड़िया की सूरत बना लिया, अंदर आ गए। याद रखो पैरों वाल गए ने। या बारी ताला की करा अदब है। या अल्लाह आवाज देवा, आवाज नहीं देनी। मैं तेरा सारा जिस्म नूरी बनाया है। होठ क्यों बनाए ने? किस दे? कफूरी बनाए ने। वो नूरी एक कफूरी ने। आज तेनों भी पता चल जाए तू नूरियां का सिरदार है, ते सारे नूरियां का सिरदार मुस्तफा। हर चीज बनी है तो मुस्तफा दे नूर तो बनी है। अजीजों दोस्तों, नौजवान लड़की दरवाजे ते पहुंच गई, अदब ना पैर रख दिए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जदों सामने मुस्तफा करीम आका दे उस कमरे के अंदर दाखिल हुई ना, वेख्या दोवां जहानों का सिरदार आराम प्या करता है, आराम प्या करता है। इश्क और अकल का झगड़ा हो गया। इश्क वाले नंबर ले गए, अकल मंदा एवं। अजीजों दोस्तों, अकल कह रही है टुर जा, टुर जा, आराम करें टुर जा। इश्क कह रहा ना जावी, इंदे विच ही तेरी कामयाबी है, ना जाई वापस। अजीजों दोस्तों, मेरे मुस्तफा का फरमान है, साहबा मैं जो आराम कर रहा हूं, मेरिया अखा मेरा दिल समझ लो मैं सोंदा नहीं, मैं जाग रहा होना। हाँ अजीजों दोस्तों, हुजूर आराम फरमा रहे ने, कैलूला फरमा रहे ने। ते नौजवान लड़की हुण की कर रही है? हुण मैं की करा, मैं किवें आवाज देवां या हजूर दे किसी गुलाम नूं कह देवां कि मैनू कोई खा के शिफा दे दो? नहीं, घरों आई है सुरमा लैन वास्ते। और जनाबे वाला उन्हें की कम कीता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी है। जिस जगह ते आम सरकार आराम पे कर देने, उस जगह ते खड़ी हो गई, बैठ गई। जनाबे वाला इश्क मुफ्ती बन के फतवा दे रही, इश्क मुफ्ती बन के फतवा दे रहा है। अज दा मुल्ला शक करदा है, जनाबे वाला कवेगा नहीं जी, हाजिर नाजर भी नहीं ने, मुश्किल कुशा भी नहीं ने। याद रखो जनाबे वाला आजम चिश्ती ने इस मकाम पे कमाल कीता। की फरमांदे ने, महबूबा ते नुकता चीनी, पढ़ लो मिलके, महबूबा ते नुकता चीनी, ओ जेड़ा करम तू बाज नहीं आउंदा, और असल मुनाफिकी ओ समझी उसनो, असल मुनाफिकी ओ समझी उसनो, ओ जड़ा झूठा प्यार
प्यार जताउंदा। आजम तुहानू दसिया किन्ने है, आ फरमांदे ने ए दसिया हो किसे इश्क दे मुफ्ती हो जेड़ा मुड़ मुड़ प्यार फरमांदा। आजम जिथे हो दिल लग जावे। सहाबा नु जो हुजूर ने फरमा देना, किसे सहाबी ने यह नहीं किया 63 साल मुबारक हयाते तैयबा दे अंदर किसे सहाबी ने यह नहीं किया सोनिया इंज नहीं इंज है, सोनिया मेरी मर्जी मनो नहीं। जनाबे वाला मेरे मुस्तफा दे सहाबा नु जो हुजूर फरमा देना, हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा मा सदरा मिनहु इल्लल हक, जो फरमा देना वो हक होंदा है, सच होंदा है, अमल कर लिया करो। आजम जिथे ए मिलके पढ़ लो आखिरी शेर जुमला, आजम जिथे हो दिल लग जावे। ए सुनिया दा दिल लग गया है, मुस्तफा दी हाजर नाजर नु भी मनदे ने। सुनिया दे वेड़े कोई जनाबे वाला बेअदबी नहीं है, हुजूर नु हाजर नाजर भी मनदे ने। सुन्नी दे वेड़े कोई बेअदबी नहीं है, हुजूर दा मिलाद सुन्नी दे वेड़े कोई बेअदबी नहीं है। आजम चिश्ती ने ए सुनिया नु सबक दिता है, सुनियो तुहाडा दिल जिथे लग गया है, तुहाडे वर्गा सच्चा भी कोई नहीं ते सुच्चा भी कोई नहीं। आजम जिथे ज़ौक़ पैदा करो माशाअल्लाह। आज़म जिथे हो दिल लग जावे, उते ऐब नजर नहीं आंदा। गैर मुकल्लदीन तुसी सुन लो, ए सादा सुनिया दा जिथे दिल जम गया है, इसाले सवाब है दिल जम्या है, वली दी शान है दिल जम्या है। साडे वेड़े बेअदबी कोई नहीं है। आज़म जिथे हो दिल लग जावे, उथे ऐब नजर नहीं आंदा। तुसी ऐब कर दे बतो, खुदा दी कसम है जो भी मुताले ते बैठे हैं ना, यही दुआ की या अल्लाह सोने मुस्तफा दियां शाना ते मुस्तफा दियां अजमाता बयान करन दी हिम्मत दे। आज़म जिथे हो दिल लग जावे, उथे ऐब नजर नहीं आंदा। और ओ नौजवान लड़की जनाबे वाला मुस्तफा दी नालैन मुबारक, इस किताब का पहले मैं हवाला दे चुकिया, मेरे करीब है। जनाबे वाला आप फरमा दिया ने कि मैं मुस्तफा दे उस जगह ते कपड़ा बिछा लिया है। की कीता बोलो, सारे बोलो, कपड़ा बिछा लिया है। ते मुस्तफा दे नालैन चुक के ना इस तरह झाड़े ने, इस तरह झाड़े ने, झाड़ के आज दा मुल्ला आंदा ना, ओ भाई ये मिट्टी है साढ़े पर ओंदा इश्क ओंदी मोहब्बत है। नालैन झाड़े झाड़ के ओने कपड़े नु जनाबे वाला बंद कीता, कपड़ा लेके जा रही है, लेके जा रही है। ये सुन्नी दा भी अकीदा है, ये खाके शिफा है। अजीजों दोस्तों नौजवान लड़की जदों बाप दे कोल पहुंची है, बाप ने खड़क सुनिया दरवाजे दा, पूछिया बेटी आ गई है। अर्ज कर दिए अब्बा हुजूर मैं आ गई हूं। उन्हें पूछिया ऐ मेरी बेटी क्या हकीम मिलया है या नहीं? जवाब दिता अब्बा जान थानू दवाई दी जरूरत है, दवाई मिल गई है, दवाई मिल गई है। सारे बोलो ना करिए हाँ सुभान अल्लाह।
دوائی مل گئی ہے عزیزو دوستو ہن باپ کہہ رہا جلدی کر میری بیٹی لے آ سرما میری اکھاں وچ پا ایک سلائی جڑی ہے جناب والا بھری ہے جناب اون دی اکھاں سجی اکھ وچ پائی ہے پاؤن دی دیر ہے جناب والا اکھ روشن ہو گئی ہے پاؤن دی دیر ہے اکھ روشن ہو گئی ہے دوسری آنکھ چپائی ہے آنکھ روشن ہو گئی ہے بیٹی نے بٹھا کے نہ کہو اے میری بیٹی ہم جلدی کر اس حکیم بنا شکریہ ادا کرنا چاہیے نا چل میرے نام دے کول چلیے جن دے سرمے میں اتنی پاور ہے کہ اکے باری پایا ہے تے اکھاں میریاں ٹھیک ہو گئی ہیں اس حکیم کو آ چلیے عزیزو دوستو بیٹی سنیا کہ ابا جان نہیں تو نہیں جا سکتا اور نہیں بیٹی میں جانا چاہیے میں تو جانا ہے جناب والا بیٹی سن دی آخر کار جواب دیتا ابا جان تو نہیں جا سکتا مینو پتا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے تو غیر مسلم ہے ابا جان تیری فطرت ہے نا اوتھے بھی جا کے تو کوئی نہ کوئی بک سکنا ہے میرے مصطفیٰ دیا شانہ میں لے ابا سن لے او جس محمد نے بارے تو کہہ رہا ہاں ان دے سامنے نہیں جانا ابا جان او محمد اے او مصطفیٰ دے قدمہ دی نالین دی خاک ہے جڑی میں تیرے اکھاں وچ پائی ٹھیک اکھاں وچ پائی ٹھیک ہو گئی نے عزیزو دوستو جو باپ نے سنیا انہیں چھری پکڑ لئی انج ماری آنا باہر کر دیتا دوئی اکھ لے چھری کیتی اکھ دے وچ ماری آنا ٹھیک ہو گیا آنا ٹھیک ہو گیا ایک کوئی دنیا دار حکیم نہیں ہے اے مصطفیٰ کریم آقا چھوٹی عمر چ نے حلیمہ ساریہ اور جنوں بھی چوک کے لے اوندی ہے مصطفیٰ دا ننا ننا ہاتھ پھیر دیندی ہے ٹھیک ہو جاندے نے دوسری آنکھ دے وچ چھری ماری آنا باہر کڈیا جناب والا او ٹھیک ہو گئی دوئی اکھ لے کیتی چھری او ٹھیک ہو گئی حتیٰ کہ اس کتاب کے اندر موجود ہے 7 دفعہ کنی بولو 7 دفعہ جڑی گل شک ہوئے نا تو کنی میری آخیا ہے چپ رہو جڑی یہ شک نہیں ہے بولیا کرو سبحان اللہ مصطفیٰ دی عظمت ہے مصطفیٰ دی شانہ نے انہیں 7 دفعہ عزیزو دوستو اکھاں میں چھریاں ماریاں نے عاطف دی آواز آ گئی ہے اے اللہ دے بندے سن لے ان اکھاں دے وچ اس مصطفیٰ دا قدمین شریفین دے نال لین دے نال لگن والی خاک چلی گئی ہے تو 7 دفعہ چھڑ کے 1000 مرتبہ بھی ان چھریاں ماردارے اے تیریاں اکھاں کبھی دکھن گیا نہیں تیریاں اکھاں سلامت رہن گئیاں پھر جناب جسے انہیں آواز سنی نا فوراً بیٹی نو نار لیا اے میری بیٹی میری دنیا دل دی بدل گئی ہے میری دل دی دنیا بدل گئی ہے دل دی آؤ میرے نال میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا کے انہیں جناب والا دائرہ اسلام میں داخل ہویا کلمہ پڑھیا حضور دا عاشق ہو گیا عزیزو دوستو یاد رکھو جن دے تے چہرے تے مصطفیٰ دی نگاہ پہ گئی ہے وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا